Aujourd'hui, on va continuer les exercices qui nous restaient de complexation. On était à l'exercice 12. Dans cet exercice, عطيني des couples, des espèces, des réactifs, ou question de savoir quelles réactions se produisent entre ces deux espèces et le type de cette réaction et cadet de la réaction. كنا حلينا البارtie A et B, donc on va voir ce qui nous reste. Dans la partie C, عطينا Fe, F2+, et SN-. C'est toujours un donneur. Donc, j'ai toujours le donneur Fe, F2+, et j'ai l'accepteur SN-. Pour que je sache quel type de réaction il y a entre les deux, déjà, réaction qui a lieu, c'est un échange. Maintenant, échange de quoi entre quelle espèce? Change de métal entre deux. Voilà, entre deux ligands. Donc, ensuite, pour savoir la réaction qui aura lieu, donc si on va échanger Fe entre les deux, on va prendre le pKd de couple Fe, F2+, qui est égal à 5,5. Et pour SN-, on va considérer quel couple? On avait deux couples. Lequel on va considérer? SN2+. Ici, à l'SCN. Très bien, parce qu'on échange Fe entre F- et SN-, donc celle là où j'ai le SN, c'est 2,1. Qu'est-ce que je constate ici? Réaction mineure. PKD, l'accepteur, Voilà, c'est une réaction mineure, parce que PKD de l'accepteur plus petite que PKD du donneur. Et K de la réaction, c'est 10 à la puissance 2,1 moins 5, OK? Donc, c'est ça ce que je disais hier. إذا كان عندي أنا plusieurs possibilités, plusieurs couples, il faut que je sache lequel à choisir. هون بدي طلع مين الاسبيس échangée واخدها en considération. Donc, par la suite, je veux considérer BAY2- et CA2+. Toujours BAY2- c'est le donneur, CA2+, c'est l'accepteur. Donc, il faut que je cherche. C'est toujours échange. J'ai également échange. Mince, pardon. Voilà. J'ai ici donneur, accepteur. Et c'est également un échange. Mais cette fois, échange de L entre deux métaux. Donc, pour savoir ensuite, c'est la réaction L, c'est les Y4-. BAY2-, j'ai un pKd 7,8. Et pour CA2+, je veux considérer celle avec Y, donc 10,7. Donc, pKd accepteur plus grand que pKd donneur. Et par la suite, c'est une réaction prépondérante. Au K égale 10 à la puissance 10,7 moins 7, دكتورة معلقة على السكرين. ليه؟ أنا اليوم وحدي وحدا أونلاين وبيروت عم تعمل mais bon. D'accord. Donc, CA2+, BAY2-, ils échangent entre eux Y4- pour former CAY2- et libérer BA2+. PKD, l'accepteur CA2+, أكبر من PKD, la donneur, donc c'est une réaction prépondérante, 10,9, mais elle n'est pas quantitative, elle n'est pas complète, mais elle est prépondérante. Par la suite, on va regarder le cas de Fe. Donc, nous avons Fe, F2+, et L3+, كمان échange. Échange de L entre deux M. Donc, on va voir le pKd Fe, F2+, déjà je finis à 5,5. Et avec L3+, j'ai
AL avec F. 6,1. Oui, c'est AL qui va réagir avec F, donc c'est 6,1. Donc, PKD accepteur plus grand que PKD donneur. Donc, réaction prépondérante. Où le K égale 10 à la puissance 10,1 moins 5,5. Ok, donc ce sont tous des réactions prépondérantes qui ne sont pas jusqu'à maintenant des réactions maintenant quantitatives. La dernière, c'est FEF de plus Échange égale 4 mois. Donc, échange du métal. Donc, FEF de plus, c'est 5,5. Et avec Y, 4 mois, on va considérer avec le FE. FEY, c'est 25. Et elle est une bonne réaction. C'est une réaction d'échange de M entre deux ligands. Donc, on considère, nous avons PKD accepteur plus grand que PKD donneur. Donc, réaction prépondérante, et K égale 10 à la puissance 25 moins 5,5, elle est quantitative. Quantitative et totale. OK? Donc, est-ce que quelqu'un a un problème considérant si on va écrire la réaction, quels seront les produits, si on va faire l'échange? Est-ce qu'il y a besoin qu'on écrive une réaction? Ou ça, vous le savez? يعني إذا عم نقول F de plus ou L3 plus, ils font échange entre eux de F moins. Quels seront les produits? FE3 plus. Donc, on va libérer FE3 plus et on va former ALF. Moins. Voilà, AL, pas moins. AL هي 3 plus والF هي 2 moins. plus. 2 plus. OK. دكتور أنا أوقات عندي مشكلة فيها هي إنه شو عم يطلع بالبرودوي. OK. هلا نحن on te facilite la vie إذا نحن عاطينك البي كي دي للكومبلكس يعني قايلين لك مثلا أقل اف اياها. هلا إذا مش قايلين لك بالبي كي دي اياها عطيتك بليزيور بي كي دي يعني أنت بدك تشوف إنه ام ال 3 ام ال 4 اتسيتيرا. بس هون بالإيشانج سوفون أنا بدي أكون عطيتك البي كي دي للكوبل لتعرف يعني إذا أنا عم أقول اف 2 بلس y 4 موان دونك قلنا هيدا c'est un couple qui va échanger عندي اثنين ligands donc ils vont échanger le métal entre deux ligands. Donc si on va échanger le métal donc on va faire Fe Y4-, ça veut dire on va libérer un ligand Fe F2 plus Y4-. قلنا ما نعمل échange للFE شو بده يعطينا يا مسيو؟ اللي كنت عم تسأل بتقول عندك بروبلم. دكتور هي الاف شارج اللي لها شو اف 2 بلس Fe 3 plus 3 بلس. اوكي بس فيك ترجع تطلع بس. يلا بس حطها Fe F2 plus Y4-. شو بتعطيني؟ بدها تعطينا اف اي موا Fe Y- plus qu'est-ce qu'on libère؟ إذا ال Fe F- هي مؤلفة من Fe3 plus ومن F-. Le F3 plus il va réagir avec Y4-. OK? نحن عم نعمل l'échange يعني Y4- le ligand il va prendre le métal. Donc qu'est-ce que tu vas libérer؟ لو اف هو الميتال. لا الميتال هو أخذوا le ligand. Le ligand L' أخذ le métal. هلا si tu as un problème tu peux aller rapidement sur l'échelle. Donc nous sommes en train d'échanger Fe entre deux ligands. قلنا عندي 5,5 وعندي 25. على 25 عندي ال Y4- والFE Y-.
وعلى 5,5 عندي الF موان وعندي الF EF 2 بلس. دونك نحن بالميليو الأف عندنا F 2 بلس و Y4 موان. البرودوي تبعهم هن F Y موان et F موان. دونك tu dissocies إذا بدك عندك دو شوا، يا أما بتكتب الإشال بتقول أنا عندي Y4 موان مع F F 2 بلس. Donc c'est une réaction prépondérante selon gamma حتعطيني البرودوي F موان و F Y موان. OK. Ou tu peux faire une deuxième façon. إذا ما قدرت تشوفها directement إنه ال Y أخذت ال FE و tu as libéré le F-، بتجزئ ال FE الدونر هو مؤلف من FE 3 plus و F-. FE 3 plus و F- مع Y4-، أكيد ال Y4- il va réagir avec FE 3 plus. Donc FE بضل عنا va former FEY. Il te reste F-. الرياكسيون اللي قبلها أخذنا FE F. Donc, FE F 2 plus L 3 plus. كمان يا أما بعمل إشال يا أما بشوف إنه الدونر تبعي هو مؤلف من FE 3 plus et من F-. Donc L3 plus, absolument, il ne va pas réagir avec F3 plus. Il va réagir avec F-. Donc je vais former AL F3 plus et un moins, ça va faire 2 plus. Et je libère mon FE3 plus. Et en total, le nombre de charges, ça va être le même de deux côtés. 2 plus, 3 plus, ça fait 5 plus. Et de l'autre côté, j'ai 5 plus. OK? إذا عم باخد مثلا ال HG SCN 2 fois plus FE3 plus. Quelle est la réaction? HGSN2 شو هو؟ ML2. من منين بيتألف ال ML2؟ بس عم جزء يعني je fais successif. ML2 منين مؤلف؟ من L M plus من 2L. L et ML. مش هيك؟ ال ML2 ما إجا من ML plus L عطاني ML2. Donc si je veux dissocier ML2 هو على طول جاي من L واللي قبله بما انه ML2 يعني ML يعني HGSN. شو الشارج تبعه؟ HGSN موان. طيب ليش موان؟ نحن عندنا ال SCN هي موان. 2 موان كل ال HGSN c'est un complexe neutre. فإذا ال HG قد ايه هون اللي لها؟ 2 plus. وي. اوكي. إذا ال HG 2 plus يعني أنا عندي هون 2 plus وعندي موان لل SCN موان، قد ايه صارت كلها هي complex؟ بدها تكون ما هي 2 موان مع 2 بلس تكون نوت. ايه هيدا لأول واحد. نحن عرفنا الإيتا دوكسيداسيون تبع ال HG إنه هو 2 plus. إذا حاطة HG مع un seul SCN. ساعتها HGN بلس. Voilà, HGSCN plus. فإذا notre fameux complexe ML2 هو مؤلف من ال ML plus L. plus L الليجون SN موان. Très bien. إذا أنا حطيت ال HGSCN2 en présence de FE3 plus, quels sont les produits qui vont être formés? شو حيطلع عندي؟ ال FE3 plus مين بده ياخد؟ SCN مع SCN. Voilà, donc FE3 plus, il faut prendre le SCN qui est libre. 3 plus ou SCN moins, يعني قد ايه la charge totale de mon complexe? 2 plus. 2 Voilà. plus. يعني موان مع 3 بلس. Et nous avons toujours le ML HGSCN اللي هو plus. وهيدي فيني نشوفها également على الإشال. نحن بالإشال لما نحكينا هون ML2 و M, ça veut dire nous sommes en train d'échanger un L. تبادلوا بين بعضهم un L. يعني الكومبلكس ML2 عطاه لل FE3 plus un L. هو عنده 2 L
عطاه ال وحده. لو عنده ال وحده كان عطاه اياها وصار هو Hg de plus libre. D'accord? Donc ici, comme j'ai un métal avec un donneur, ça veut dire que je suis en train de changer le ligand. Et le ligand ici, c'est SCN. Donc PSCN. Selon les PKD de couple, nous avons 9 pour HgSCN plus. SCN ma HgSCN, il va me donner HgSCN 2 fois. والتاني couple مع Fe3+, SCN مع Fe3+, ça va me former FeSCN2+. نحن عندنا بالمilieu Fe3+, ou HgSCNE. Déjà, en regardant l'échelle, ça veut dire j'ai une réaction mineure. PKD للaccepteur أصغر من PKD للدونeur. OK. والبرودوي تبعي شو حيكونوا؟ Je vois tout de suite les produits. FeSCN2+, ou HgSCN+. يعني إذا بنحط الكوبل على l'échelle, je les vois directement. Et si je dissocie mon complexe donneur مع الاسباس اللي عطيته إياها, إذا حاطة معه métal, donc il va prendre le ligand. إذا حاطة معه ligand, il va prendre le métal. D'accord? هاكتب الباقيين هيك. Pour être certaine إنه كلنا مشي حالنا. Donc nous avons également FeF2+ مع SCN-. Donneur ma ligand. Donneur ma ligand, ça veut dire nous sommes en train de changer le métal. Si je dissocie mon complexe qui est donneur, il est formé de Fe3+ et de Fe-. Donc SCN-, il ne va pas prendre le Fe-, donc il va prendre le FeSCN. 2+, 3+ pour Fe et moins pour SCN-, ça va faire en total 2+, et on va libérer notre Fe-. OK? C'est très simple. Yes. Si je vais l'écrire, LIY 3- plus Ca2+. Donc, j'ai un donneur avec un métal. Donc, j'échange le ligand. دكتور Oui. ما ضروري نحط الإيتا للرياكتيف والبرودوي بهيدول الإيكواسيون. Ils sont tous à queue. لازم نحط أكو أو لا؟ Pas besoin. لأنه نحن عارفين عم نحكي complexe, ils sont tous à queue. إذا بتحطها ما بتضر, بس يعني نحن عارفينهم à queue, مجرد ما ils sont chargés, ce sont des espèces aqueuses. OK. هلا إذا بدك هون للHgSCN, OK. لأن neutre, on précise qu'elle est aqueuse. D'accord, بس pour le reste, il n'y a pas besoin. لأنه espèce chargée, absolument aqueuse. ما في عندي espèce chargée وتكون منا aqueuse. Donc, si je reviens ici, Ly3-, Li plus Y4-. Donc, le métal, absolument, on ne va pas prendre le ligand, il va pas prendre le Li+, il va prendre Y4-. Donc, je vais former CaY. CaY, j'ai 2+ pour Ca et 4- pour Y. Ça va faire en total 2+, et on va libérer le Li+. OK? De moins, pardon. 2- et Li+. OK? On vérifie les charges entre les deux, les réactifs et le produit. Un des 3- et 2+, ça fait 1-. وعن des 1+ et 2- ça fait 1-. Donc, c'est égal. هيدا بيساعدني كمان أتأكد إنه أنا حسبت الشارج correctement. C'est bon? C'est clair? Maintenant, vous avez bien compris comment on fait comment on donne les produits d'une réaction?
comment on les précise lors d'un échange? Oui, docteur. Inch'Allah. Oui. Super. Donc, on va continuer les exos. OK. Donc, nous avons le numéro 14. Le numéro 14 nous dit que nous avons le complexe thiocyanophère, FeSCN2+. C'est un complexe qui est coloré. Donc, dès que sa concentration dans le milieu atteint 3,10-5, on aperçoit la couleur. بنشوف الcoloration rouge dans la solution. مجرد ما صارت الكونسنتراسيون تبعه 3,10-5 molaires. طالب مني tout d'abord d'écrire la réaction de dissociation de ce complexe. Dissociation de ce complexe, lorsque nous avons ML تعطينا voilà, nous avons le complexe ML اللي هو FE SCN mince, pardon. FeSCN 2+. نحن بنعرف ال SCN هي moins. فإذا si on va le dissocier, nous avons notre métal اللي هو Fe3+, plus SCN moins. Pardon, je n'ai pas entendu. Donc, سكرين la charge... معلقة. Oh. Ça va, docteur. OK. Si nous avons la charge complète de notre complexe de plus, نحن لازم نعرف شو هي الشارج النمبر d'oxydation de mon métal. SCN هو moins. فإذا ال Fe هو plus 3. OK. فإذا lorsque je dissocie mon complexe, je vais former Fe3+ et SCN moins. بعدين عم بيقول لي j'ai KF de ce complexe. Calculer KD et PKD. KD هي 1 sur KF. Voilà. Le KD est 1 sur KF, يعني 1 sur 125. Et PKD, شو بتساوي PKD؟ إذا بدي أحطها KF égale 10. Moins OK, moins log KD. وفيني اكتبها كمان نحن log بنعرف KF. log KF. Voilà, لو très bien. نحن عندنا ال KF égale 10 à la puissance PKD. Donc log KF égale à PKD. Donc, je l'ai écrit quelque part. Est-ce que quelqu'un a la réponse? 2,096. 8, 10 moins 3. Donc, nous avons déterminé KD et KF de ce complexe. Ensuite, on doit représenter sur un axe les domaines de prédominance. Donc, on sait bien faire ce machin de choses. Donc, si on a besoin de faire sur un axe, l'axe تبعي تحدد لي هو PSCN لأنه أنا عندي ML, donc je peux faire soit PM soit PL. Donc, ici, il me précise qu'il veut l'axe en fonction de SCN. Donc, nous avons le PKD qui est à peu près 2,1. Nous avons Fe3+, l'accepteur à PKD plus 1. Et à PKD moins 1, nous avons FeSCN 2+. OK. Il n'y a pas besoin de mettre les brackets. Ça, c'est bien. Jusqu'à maintenant, il n'y a rien de nouveau. Par la suite, en partant de 100 ml d'une solution Fe3+, 10-4 molaires, quelle est la valeur de PSCN lorsque la couleur de complexe est visible? Donc, on part au départ de Fe3+. On va ajouter une certaine quantité de SCN- pour former notre complexe FeSCN 2+. Donc, on part du départ, on part de 10-4 molaires.
نحن قلنا déjà بالدونnées تبع l'exercice إنه FeSCN c'est un complexe coloré. Et il devient visible, ça veut dire on aperçoit la couleur rouge de ce complexe une fois que sa concentration dans le milieu atteint la valeur 3,10-5 molaire. Et la question est de chercher SCN. Ça veut dire, comment je dois le faire? Comment je dois résoudre l'exercice? J'ai 2 données, je dois avoir tout le reste. 3 fois 10 raison moins 5 on réagit يعني 10 raison moins 4 moins 3 fois 10 raison moins 5 وهيديك بنحط نعطي فالور x للأس ان ما هي الانيسيال. نحن on part du départ de Fe3 plus 10 moins 4 molaires. Donc nous avons au cours de la réaction formation de FeSCN de plus. Selon la conservation de la matière, la بخسر Fe3 plus, je le forme en SCN de plus. فإذا Fe3 plus à l'équilibre dans la solution, il est 10 moins 4 moins la quantité formée de FeSCN de plus. اللي هو 3 10 moins 5. Donc je vais obtenir une certaine valeur اللي هي, je l'ai écrite quelque part, je ne le trouve plus. 7 10 moins 5 molaire. وانا كان فيني اشوفها من البيلون, يعني انا اذا j'ai formé 3 10 moins 5, ça veut dire ici j'ai enlevé de cette quantité 3 10 moins 5. Ensuite je vais chercher SCN moins. Donc soit je le mets sur le bilan اللي هو بيعني نفس الشيء هون, soit je l'écris selon la conservation de la matière. Et par la suite, donc je dois chercher SCN moins à l'équilibre. Nous avons cas de la réaction, اللي هي FeSCN de plus divisé par Fe3 plus et SCN moins. Donc, كلهم هون les concentrations معايا except SCN moins. Donc, SCN moins égale 3 10 moins 5 pour FeSCN de plus divisé par KF اللي هي 10 مش 10 1,7 اللي هي 125. OK. Et divisé par Fe3 plus, il y a 7, 10 moins 5. J'obtiens la réponse de SCN dans le milieu. Fini كنت أكتبها PSCN تساوي PKD اللي نحن عملنا لها calcul plus log l'accepteur Fe3 plus sur FeSCN de plus. Le PKD جبناها 2,96. Fe3 plus restant dans la solution, c'est 7, 10 moins 5. Et FeSCN, c'est 3, 10 moins 5. OK, c'est la même chose. يعني j'ai utilisé KF de la réaction, ما في عندي غيرها, أو j'ai utilisé comme Henderson PSCN, je vais obtenir la réponse de SCN. OK? Donc, au lieu d'être direct dans l'exercice, tout ce qu'on a fait, إنه عملنا لكم إنه برمي صغيرة. C'est tout. 2,46. Donc 10 moins 2,46 molaires. OK. Donc on continue. Nous avons le 16. Donc, dans l'exercice numéro 16, il nous dit que nous avons toujours notre fameux SCN-. Et il nous redit, on a déjà vu dans notre exercice que SCN- avec ce E2+, forme le complexe avec KF égale à 50. Et avec F3+, il forme un autre complexe avec KF égale à 10 à la puissance 3. Et des muscles. OK. OK. Donc, lesquelles des affirmations suivantes sont correctes?
تذكر هذه 10 à la puissance 1,7. دونك أعطيني plusieurs affirmations. يا أما بيشتغل على الكاف، فكرة الكاف والكادي، يا أما بدي أرسمهم على الإشارة. C'est up to you, يعني أنتو qu'est-ce que vous préférez. On va essayer de le résoudre directement sans faire sur l'échelle. Lesquelles des affirmations suivantes sont correctes? نحن عم نقول ال FE CU2 plus ou FE3 plus بيعملوا complexe مع ال SCN-. OK? Est-ce que CuSCN plus est un complexe ion plus stable que FeSCN2 plus? Non. Non, pourquoi? الكأف لأنه plus petit que كأف أصغر. الأف Plus grand, plus petit. Voilà. KF, la FeSCN2 plus, est plus petite que KF de FeSCN. Donc, KF لأنه كأف هي إيجاد plus petite que KF, la FeSCN2 plus, ou autrement, on peut dire que le PKD la هيدا اللي بتساوي 1,7 أصغر من ال PKD لل FeSCN2 plus اللي بتساوي 3. Donc, أكيد ce USCN2 plus, il n'est pas plus stable que FeSCN2 plus. Et la bonne réponse, c'est que FeSCN2 plus, c'est lui qui est plus stable. D'accord? Ensuite, l'affinité des ions SCN- est plus grande pour CU2 plus que pour Fe3 plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on dit par, qu'est-ce qu'on désigne par affinité d'un ion par rapport, d'une espèce par rapport à une autre espèce? شو بنقصد بإن affinité؟ Affinité يعني قصدنا الابيليتي à réagir avec. يعني ال SCN- بفضل يعمل رياكسيون مع CU2+ أكثر من مع Fe3+. يعني هو عنده affinité à réagir avec CU2+ أكبر من أكبر من إنه يعمل رياكسيون مع Fe3+. يعني autrement إذا بدنا نروح حب وغرام، SCN- aime plus CU2+ que Fe3+. يعني بيحبه أكثر، il réagit avec lui en premier. Est-ce que c'est vrai? فينا نشتغل على الكونستانت فورماسيون، يعني بنطلع الكونسنتراسيون ل SCN- en fonction de KF. أنا ما بدي أعمل كالكول، أنا جو ريزوني جوست. هي فكرة صح إني أفكر بالكونستانت دو فورماسيون. لما عم نقول عندي un ligand qui va réagir avec un métal، نحن toujours on parle ici de formation d'un complexe. الكومبلكس البلو ستابل هو اللي بده تعمل مع الميتال الأحسن. يعني Fe3 plus أحسن. Tout à fait. Donc, si j'ai mis un ligand en présence d'un métal, ou en présence de deux métaux, M1 et M2, ou M ou M', l'idée, c'est de former un complexe. Lorsqu'on va former un complexe, on va former le plus stable. Toujours, en premier, on forme le complexe le plus stable. Ça veut dire le ligand a une affinité vers le plus grande vers le métal qui conduit à former le complexe le plus stable. يعني SCN- هيعمل رياكسيون هيختار الميتال اللي بيخليني اعمل فورماسيون لكومبلكس يكون le plus stable بالميليو. نحن شفنا مين الكومبلكس le plus stable؟ FeSCN2+. فإذا notre ligand SCN- il préfère Fe3+ que CU2+. يعني بفضل يعمل رياكسيون en premier avec Fe3+ qu'avec CU2+. بدي أشوف كل هيدي الخبرية هلا، بدي أرجع أشوفها على الإشل. نرجع نلاقي كل اللي كنا عم نقوله هلا على الإشل. نحن عم نقول nous avons SCN- qui réagit avec deux métaux pour former deux complexes. ونحن شفنا إنه عندي الPKD الأكبر 1,3 وعندي 1,7. 3 هي لل Fe3+. Fe3+ مع SCN- بيعطيني FeSCN2+. و CU2+ مع ال SCN- بيعطيني CuSCN+. فإذا أول كيستيون كانت lequel de ces deux complexes est le plus stable. نحن بنعرف إنه الكومبلكس le plus stable هو عنده البيكادي الأعلى اللي هو على
الأقرب للPSCN. كل ما أبعد عن الصفر، كل ما أبعد عن الزيرو وبطلع بهذا الاتجاه، j'ai le complexe qui devient de plus en plus stable. وكل ما قرب للصفر شو بيكون؟ plus d'honneur, moins stable. OK. فإذا si je regarde mon échelle، أنا عندي الPKD للكوبل للكومبلكس FESCN2+، أكبر من الPKD للCESCN+. فإذا FESCN2+, هو plus stable. OK. Deuxièmement, concernant l'affinité SCN-، بس بده يعمل فورماسيون دو كومبلكس هيعمل كومبلكس لو بلو ستابل. انا بشوفه على الاشيال عنده افينيتي للاقرب له. SCN- مع ال FE3+، هيعطيني premièrement FESCN2+، et par la suite بيرجع بيعطيني CESCN+. فإذا l'affinité la CN- est plus grande envers FE3+, parce que ça donne dans le milieu le complexe le plus stable. D'accord? Oui, d'accord. Par la suite, on va mélanger DCU2+ avec SCN-. On va prendre 50 ml de solution de sulfate de cuivre, donc je considère SU2+, de concentration C1 10-2 molaire, avec un volume V2 d'une solution thiocyanate, le KSCN- à la concentration C2. إذا بدنا نرجع نتذكر بس les sels solubles، بتتذكروا la nature de CeSO4؟ شو هو هيدا السل؟ SO4 CE, c'est une espèce indifférente. OK, SO4. Le SO4 c'est SO4 شو الشارج تبعه؟ 2-. C'est une dibase. Voilà, basique. Donc c'est un sel basique. CE هو indifférent ou SO4 2-. CE2+ ou SO4 2-. CE c'est une espèce indifférente. La SO4 2-, c'est une dibase. Donc c'est un sel basique. Et ce qui concerne KSCN-, KSCN، le K هو plus ou le SCN هو moins. Le K شو هي K؟ Espèce indifférente, docteur. Espèce indifférente ou le SCN- c'est une base. Donc c'est également un sel basique. OK? Donc nous avons dans le milieu deux sels. Lorsque s'ils dissocient complètement dans l'eau, donc on va s'intéresser maintenant à mes complexations par le métal CU2+ et par SCN-. أعطيني deux volumes différents de deux concentrations différentes تطالب مني أجيب ال SCN. فإذا نحن tout d'abord on doit préciser dans le bécher les espèces qui vont réagir اللي هن CU2+ ou le SCN-, parce que je parle d'une complexation. Et par la suite, je dois calculer leur concentration dans le milieu réactionnel. Donc 50 10-2 sur 100. Ça va faire 5 10-3 molaires. Et pareil pour SCN-, c'est 5 10-3 molaires. Donc nous avons dans notre milieu réactionnel un CU2+, métal, et un ligand SCN-, et je veux former le complexe CU-SCN+. 2+ ou 1- ça fait plus, j'ai dans le produit plus. Donc au départ, le cas de la réaction c'est K formation, اللي هي 50. دكتورة، Oui. هلا نحن عنا SN- 5 fois 10 exposant moins 3 صح؟ بالسوليوشن. Oui, allez, dans le bécher, oui. طب ليه
إذا بدي أطلع على الشوار كلهم إنه عندي 2.1 2.4 3.3 إنه هني أقل منه، إنه فهمت علي؟ إنه لازم تقلل الكونستراسيون للسي ان موان. ايه هتقل. دي سموان فهمت علي؟ إنه مش كأنه في غلط، حتى إنه طلع الفالور معي 2 يعني البي سي ان موان تطلع انا ما حليته، هلا بدي احله انا وياكم. هي la valeur qui reste dans le milieu 10-2.4 و 10-5 10-3. هو من هيدي الناحية معك حق انه ليه طلعت اكثر مما كانت. هلا on va le résoudre، يمكن يكون كل الاجوبة غلط. on va le résoudre on verra. دكتورة oui كيف ما هي ما اس ان كونسنتروز اس ان ديمينيو، بس ما بي سي ان هي موان لوجن اكيد اجباري اوجمونت. ايه بس 10 يعني الكونسنتراسيون 10-2.4. يعني انت لما بدك ترجع تجيب الكونستراسيون للاس ان موان رح تطلع بتصير 2.2. تطلع 4 اوكي 10-3. je vais voir يمكن ما تطلع نو اتون. يعني اذا حطيتها 10-2.4، اذا اخذنا par exemple 10-2.4 او 10-2، خلينا نحله نشوف ديجا شو هو الجواب، يمكن يطلع الجواب لوجيك. ما هو اصلا خلينا رح يطلع معكم 5 fois 10 exposant moins 3 من السي يو اس ان بلس، صح؟ حتى اذا بدكم تشتغلوها on pas réagir complètement لانه نحن la réaction elle n'est pas quantitative. يعني انا اذا عم باخذ سي يو دي بلس مع سي ان موان، عندي au départ 5 10 moins 3 ب 5 10 moins 3 5 10 moins 3. Donc ici, si je regarde le cas de la réaction, c'est 10 à la puissance 1,7, donc elle n'est pas quantitative. Donc je ne peux pas éliminer complètement SCN. C'est 5 10 moins 3 moins X, 5 10 moins 3 moins X et X. Ce n'est pas une réaction quantitative. Donc KF, بس انت ما عندك KF هي قد 10 à la puissance 1,7. 50. بس هي بريبونديرانت، نحن قلنا انه بريبونديرانت كمان بيعملوا C'est une réaction prépondérante. non. نحن قلنا امبارح يمكن حدا سألني إياها إنه spontanée يعني prépondérante، بس مش شرط تكون quantitative. Prépondérante, donc ça veut dire une réaction qui se passe entre le plus fort et le plus fort dans le milieu. وما عندهم domaine commun. بس ما بشرط بعدين لشوف إذا quantitative أما لا، je dois rentrer dans le cas de la réaction. OK? Donc, on va mettre chaque espèce par sa valeur, c'est USCN plus divisé par CU de plus ou SCN de moins. Donc, c'est X divisé par 5 10 moins 3 moins X au carré. Donc, on va avoir... هي négligeable. j'ai négligé rien. J'ai rien négligé لأنه ما عندي réaction quantitative. أخذت moins X, je cherche X. Oui. OK. Donc ici, on va avoir 10 à la puissance 1,7 x2. 25, 10 moins 6 ou 1,7. 4,3. 25. Donc 1,25, 10 moins 3, 25. 1,25, 3, 10 moins 3. وعندي 10 10 moins 3 1,7 10 moins 1,3 ok fois 10 plus 1 donc moins 1,5 x. Donc nous avons 10 à la puissance 1,7 x2 moins 1,5 x plus 1,25
3, 10 moins 3. Donc, si on va résoudre... Oui. 10 moins 4 x. قد ايه طلعت معك؟ 8,57 fois 10 moins 4. X égale 8,57 6 10 moins 4 molaires. هلا ساعتها الكونسنتration LSCU2 plus égale celle de SCN- égale 5 10 moins 3 moins 8,6 fois 10 moins 4. Donc c'est la quantité restante 5 10 moins 3. دكتور بس في كتير ديكالاج. قد ايه طلعت دكتورة الاكس معك؟ 8,6 10 moins 4. طب دكتورة انا هون فيني على انه اعمل سمبليفيكاسيون للاكس، يعني 5 فوا 10 اكسبوزون مون 3 ناقص اكس، فيني شيلها اما لا؟ بما انه هي رياكسيون مالناش توتال. هلا ما فيني شيلها، بس الجواب اللي قالك بيطلع كتير بروش. اوكي، هذا اللي حتشوفوه بالكومبلكس اصلا، يعني شفناه نحن امبارح بالكا تبع كومبلكساسيون للنيكل مع الان اتش 3 6 فوا، انه كنا عاملين ام ال 6 والبيتا كان 10 بويسونس 8. يعني نحن برضه بالكومبلكس عندي كاباسيتي انه انقل من كومبلكس لكومبلكس juste en jouant sur les concentrations. يعني هون حتى تطلع تقريبا هي 5 ديسيمون 3 بس منا 5 ديسيمون 3. اوكي donc j'ai une certaine valeur اللي طلعت je le retrouve, j'ai éliminé من الكالكولاتور 5 ديسيمون 3. عم تشوفوا en même temps هلا شايفين هي 4,14 وين 10 moins 3 هلا بين. voilà صارت ال PSCN égale 2,38 يعني à peu près 2,4. دكتور 2,4 يعني 10 moins 4 يعني on a éliminé une petite quantité mais il en reste une quantité. Ok, donc la quantité restante de SCN-, c'est une quantité, comme il n'a pas complètement repris, donc il m'a resté 4,14 10 moins 3. دكتور Oui. لو في كونسنتراسيون محل 5 فا 10 اكسبوزون 3 وكانت أكبر من 100 كاف، ما كان لازم نلغي إكس؟ نحن بنلغيها بنلغيها بالرياكسيون مينور concernant الإبسلون، رياكسيون دو روتور. اوكي هلا بتكون اكبر من 100 فوا كاف، وحتى لو الكاف منا كانت شو اسمها كوانتيتاتيف منا كومبليت، بيطلع معك بالكالكول نيميريك انها بتنلغى، بتطلع معك الكالكول نيميريك كانك لغيتها. اوكي بس ما بدي اعطيكم سي واي وسي اون في وسي، خلص بكفونا صرنا اخذينهم لي كونديسيون. اوكي دكتور قد ايه هون؟ كدي 1,7. الكادي هي 10 البوسونس، عندي كاف هي 10 البوسونس 1,7 donc 10 البوسونس بكادي. اوكي il nous reste un exercice اللي هو 18. PSCN كيف جبتيها من وين؟ مش من بيكادي بلس لوج اكسبتير على دونر ولا لا؟ أنا معي le SCN-, j'avais la quantité initiale, moi la petite quantité qui avait réagi, et j'ai obtenu SCN-. Donc SCN-, c'est PSCN, c'est moins log de SCN-. ما أنت معك ال SCN-, لا بدك تروح تجيبها من البيكادي من لايك هندرسون، أنت معك إياها. Ok, on va résoudre le tout dernier, c'est le 20. دكتور 18 عملناه. Et on dit le 20.
Ah, il est embêtant le vin. OK. Donc, le vin, حل أول partie هون وبعدين الثاني حل على Excel. On mélange 50 ml CU2 plus 10 moins 2 molaires avec 50 ml NH3 1 molaire. Déjà, نحن بس شفنا CU2 plus و NH3, il est fortement concentré NH3 par rapport à CU2 plus. D'accord? وهيدا بنشوفها هيدا الكا على طول لما يكون عندي فورماسيون دو كومبلكس سكسيسيف مثل ما شفنا امبارح بالنيكل مع الان اتش 3 كمان كنا اخذين الان اتش 3 تري كونسونتري لحد ما اوصل للام ال 6. هون الميتال مع الان اتش 3 سوفون بيعملوا بلوزيور كومبلكس. دونك سو او دو بلس مع الان اتش 3 حسب اللوج اللي عاطيني اياهم جو فورم 4 كومبلكس. جو فورم ام ال 4 او سو او ان اتش 3 4 فوا. فاذا لاوصل للسو او ان اتش 3 4 fois, على طول بده يكون عندي excès من الليغون. Si je mélange CU2+, مع NH3 qui est en excès par rapport à CU2+, أي je forme des complexes successifs de 1 à 4, وعطيني différentes log bêta. Quelle est la réaction prépondérante qui va avoir lieu? Laquelle je vais choisir entre les 4? Les 1. تعطينا le plus stable. صح تعطيني le plus stable. هلا أنا جيت fait une grande introduction وقلت فيها هيدي الانترودكشن اللي عم بحكي عنها هلا انه انا على طول لما يكون عندي ميتال مع ليغون وعندي possibilité de former plusieurs complexes نحن بنقوم بنحط الليغون مع الميتال بكونسنتراسيون كتير عالية للليغون par rapport au métal. الهدف من هيدي الفكرة انه نحط NH3 suffisamment concentré هو اني انا اجبر الميتال يعمل كومبلكساسيون ويوصلنا للسي ان اتش 3 4 fois de plus. هيدي الإيديا لما يكون عندي possibilité الميتال مع الليغون il peut former plusieurs complexes. Pour former globalement le dernier complexe, ML4, ML6, etc., on met le ligand, oui, en excès par rapport au métal. C'est ça l'idée. Expérimentalement, si on va mettre le métal مع ligand يعمل le dernier complexe, globalement, بنحط على طول le ligand fortement concentré par rapport au métal. يعني on favorise le M plus N لنقول le dernier complexe اللي هو MLN, M plus NL تعطيني MLN. Et ce sera la réaction qu'on considère. OK? فإذا هون أنا عندي بالميليو عندي CU2+, والCU2+, مع NH3 عطيني il forme 4 complexes. Donc, comme on a mis l'NH3 en excès, donc ça veut dire, sous-entendu, nous avons formé globalement le dernier complexe, اللي هو CuNH3 4 fois l'NH3 neutre ou CU2+, donc le complexe complètement, il est chargé, complexe ion 2+. فهمناها؟ مثل الإكزرسيس اللي حليناه امبارح حلينا Ne2+ مع NH3 وعملنا الكومبلكس NE-NH3 6 fois 2+. On a considéré juste comme on a mis NH3 en excès, أصلا بدنا كان عاطيني بيتا 6 juste pour me dire que vraiment هلا نحن فهمنا هيدي الفكرة. يعني lorsque je mets le ligand en excès par rapport au métal, يعني أنا je forme globalement le dernier complexe. D'accord? Donc la réaction prépondérante qui aura lieu, c'est la réaction qu'on va considérer. دكتورة Oui. ساعتها ما بنقعد نحكي عن شو اسمه سكسيسيف يعني ساعتها جلوبال يعني
وي ساعتها ما بقعد حاجه اشتغل سكسيسيف اذا بفوت بالسكسيسيف يعني سيت اون كاتاستروف، لانه اذا بتطلع يعني انا اذا بدي اخذ لوج بيتا 1 البيتا 1 يعني الكاف 1 10 à la puissance 4,2. اذا عندي اللوج بيتا 2 7,6 يعني انا بدي اشيل منها 4,2 يعني سي 2, quelque chose او à peu près 3 اذا بدك 3, quelque chose. اذا بروح للبيتا 3 2, quelque chose للكاف 3. الكاف 4 كمان 2 تقريبا. اوكي هي 2 بالاحرى الكاف 4. فاذا بتصير انا عم شوف بكل رياكسيون بدي اعملها الرياكسيون ما حتكون كوانتيتاتيف وانا حاضطر فوت بالاكس كالكول للاكس، بس بالنهايه حتطلع مثل كانها كوانتيتاتيف لانه الكوانتيتي للان اتش 3 حاططها اون اكسي. فبلا ما فوت بكل هودي اكتب 4 رياكسيون والاربعه اعتبرهم منهم كوانتيتاتيف وجيب الاكس لاوصل لاخر وحده. Dès le départ, on met le ligand en excès par rapport au métal, بشكل انه on favorise la formation globale du dernier complexe بيصير entre le métal et le ligand ML4, ML6, ML5 حسب شو هو بيقدر يعمل complexation et on considère ainsi cette réaction dans le milieu. فهمنا الفكرة؟ يعني حتى بالامتحان بالدورات peu importe مجرد ما نحن نعطيكم ميتال مع ليغون اللي بيعمل plusieurs complexations وحاطين الليغون en excès par rapport au métal sous-entendu نحن عم نقول لك روح للرياكسيون جلوبال فينال. اوكي فاذا نحن عندنا هلا dans le milieu CU2+ مع NH3. Il me demande de calculer la concentration de toutes les espèces à l'équilibre. Donc, dès le départ, عطيني CU2+ عندي certain volume وعطيني NH3 un certain volume d'une certaine concentration. Ça veut dire que je dois calculer les concentrations dans le milieu. Donc, j'ai CU2+ et j'ai NH3. Les nets ont 50 fois 10 moins 2 sur 100. Donc, c'est 5, 10 moins 3. Et pour NH3, j'ai 50 fois 1 sur 100. Donc, c'est 0,5 molaire. OK? Donc, nous avons, dans la deuxième partie de l'exercice, on nous demande de calculer la concentration des différentes espèces à l'équilibre. Nous avons ainsi une autre réaction globale, CU2+, plus 4 NH3, qui forme CU NH3, 4 fois 2+. Donc, j'avais au départ 5, 10 moins 3 pour CU2+. Et pour NH3, nous avons 0,5 molaire. Et cas de la réaction, c'est bêta 4. Et dès le bêta 4, il y a un 10 à la puissance 12,6. Oui. Je répète, faites attention. Là, je le répète وبقول لكم faites attention لأنه أحيانا الطلاب بياخدوا اللوج بيتا 4 بياخدوا البيتا 4 12,6 وبيحلوا كل الإكزرسيس على هذا الأساس. Faites attention s'il vous plaît. Si on va faire le bilan, ici, je n'ai pas la même stoichiométrie. Donc, j'ai NCU égale N NH3 sur 4. ولما عم بعمل هيدا الرابور stoichiométrique تبع nombre de moles, ça veut dire en parallèle, les concentrations suivent. C'est-à-dire la concentration de CU2+ égale la concentration de NH3 sur 4 dans le milieu. فإذا CU2+ ici, elle est négligeable. NH3, c'est 0,5 moins NH3, c'est 4 fois CU2+. Donc, moins 4 fois 5 fois 10 moins 3. Et pour CuNH3, c'est 5, 10 moins 3. Donc, 0,5 moins 20, 10 moins 3. 0,48. Égal à 0,48. هلا déjà أنا طلعت من هيدي l'équilibre من البيلون de concentration. إذا برجع للديفيرونت بروبوزيسيون اللي عاطيني إياهم عاطيني A, B, C, D lesquels je peux éliminer déjà? On élimine C et D. On élimine directement C
et D. Pour que je puisse éliminer entre A et B, quelle est la concentration que je peux calculer tout de suite et qui peut me faire l'élimination, qui peut m'aider à éliminer une des réponses? Négligeable. Négligeable. CED Donc, à cause de cette réaction, donc C et D sont éliminés. بنجيب النيجليجابل. Voilà, réponse C et réponse D. Si on cherche le négligeable, CU de plus أداة بتساوي. Nous avons bêta 4 égale 10 à la puissance 12,6 qui est égal à 5 10 moins 3, yani le complexe, divisé par CU de plus que je suis en train de chercher, et par 0,48, oui, cas de la réaction. ما في غيرها هذه الرياكسيون. Cas de la réaction, il est bêta 4, ok? Donc 0,48 à la puissance 4 ما بنساها. Donc on va obtenir un CU de plus qui est égal à 2,36 fois 10 moins 14 molaires. Une fois j'ai la valeur de CU de plus, tout de suite je peux savoir ma réponse entre A et B. Quelle sera ma réponse? A. A. Donc la réponse est A. Je n'ai pas besoin de calculer le reste. OK? Alors, on va le calculer, mais pour choisir dans l'examen, c'est fini. J'ai éliminé C et D, et entre A et B, donc en calculant CU de plus, j'ai eu la réponse CA. Si on va calculer toutes les concentrations qui peuvent exister dans le milieu, à qui ce sont des concentrations négligeables, si je veux chercher CU, Bêta 1, bêta 2, bêta 3. voilà, CU NH3 3 fois de plus, oui, bêta 3 fois CU de plus que je viens de calculer, pour un H3 à la puissance 3. Donc, CU de plus, هلا جبناها 2,36 10 moins 14. Le bêta 3 هي 10 à la puissance 7,6. Le NH3 هي 0,48 à la puissance 3. On obtient la réponse 1,04. دكتور بس هلا شو عم نحن لانه على الديكالاج مش عم بعرف وين عم نصير. كثير هالقد ديكالاج؟ شدي حالي يا دكتور. نحن بس انت وصلت لعنه انه اخترنا الريبونس A. ريبونس A تبع السي دو بلس طلعناها من الكاوي. D'accord. هلا نحن كانت الكيستيون calculer la concentration des différentes espèces dans le milieu à l'équilibre. D'accord? نحن جبنا déjà من الرياكسيون عندنا ML4 وعندنا NH3 وon a calculé ce U de plus. L'autre espèce هو selon les espèces اللي عاطينيهم بالمilieu هن les différentes autres complexes اللي ممكن كانوا يصيروا entre notre ligand ونوتر ميتال اللي هن اذا مشينا سكسيسيفمون هن صاروا اوكي يعني ام بلس ال عطاني ام ال ام ال بلس ال عطاني ام ال 2 اتسيتيرا. فاذا نحن بنجيب الكونسنتراسيون دو ديفيرونت اسبيس من الميليو مثل من كنا نشتغل بولي اسيد او بولي باز ونجيب كالكول لأون ديز اسبيس وبعدين نطلع كل الاسبيس التانيين منها. اوكي H3A H2A etc. هون سي لا ميم شوز عم نجيب ML3 ML2 etc. فانا عم نقول كيف بعمل لهم كالكول. ML3 هي بيتا 3 فوا M فوا L à la puissance 3. انا معي la valeur de M ومعي la valeur de L, je calcule. Pareil pour les autres. معنى سائل. Oui. Pareil pour tous les autres complexes. إذا عم باخد CU NH3 deux fois et bêta 2 CU 2 plus NH3 exposant 2 NH3 à la puissance 2 مع كل الconcentrations. Si je fais le calcul, donc je vais avoir 2,16 fois 10 moins 7 molaires. وآخر واحد CU NH3 2 plus هو بيتا 1 NH3 اللي بتطلع 1,79 fois 10 moins 10 molaires. دكتور بس ليش بيتا 3 10 exposant 7,6؟
10,6. C'est 10,6 لأنه نقلتها غلط. اوكي c'est 10 à la puissance 10,6. يعني بنشوف نحن الام ال كثير صغير، كثير نيجليجابل، الام ال 2 نيجليجابل، الام ال 3 négligeable. Le complexe qui me reste, c'est 5, 10, moins 3, c'est le dernier. هلا إذا مشينا فيهم successivement وقعدنا تسلينا بالإكس بتطلع معي des valeurs semblables. بتطلع معي des valeurs semblables بس بكون ضيعت كتير وقت. أوكي؟ يعني إذا أخذت CU2 plus NH3 عطاني CU NH3 عملت أول بيلون جبت الإكس، أول بيلون ما بحاجة إكس اللي كوانتيتاتيف، بروح للثاني بجيب الإكس، ثالث إكس، رابع إكس، حأوصل لأبوبخي لمام ريبونس. حتفرق معي شوي لأنه كل مرة أنا بعمل أبروكسيماسيون بالريبونس بشيل دي فيرجول من الفيرجول، بس أون grosso modo بيطلع معي ce sont les réponses. OK, donc c'est pas la peine de perdre le temps. مجرد ما نحن نقول le ligand il est en excès par rapport au métal ou le métal il peut se coordonner avec plusieurs ligands من هيدا الليغان. Donc je considère la réaction globale, بطلع الكونسنتراسيون du dernier، بطلع les quantités négligeables que je cherche، ومن هيدي الكونتيتي اللي طلعتها CU2+، والليغون بما انه en excès اكيد حيبقى dans le milieu، je peux calculer toutes les concentrations de toutes les autres espèces dans le milieu. OK، يعني ما بحاجه امشي فيهم étape par étape. يعني تبع الجلوبال هيدي احسن من تبع السكسيسيف كثير صح؟ يعني لانه بتصير ابطأ تبع السكسيسيف. السكسيسيف حتاخذني كثير وقت، ونحن منشان ما نفوت بهيدا الشيء على طول بنعطيكم ليغون اون اكسي بارابور او ميتال مشان تروح دغري للجلوبال. نحن رحنا للجلوبال طلعنا CU2+ اللي بقي نيجليجابل بارابور او ليغون لانه ليغون اون اكسي بارابور ا سو ميتال، بس طلعنا هي CU2+ صار معي الميتال والليغون. فاذا فرضت كل الكومبلكس الباقيين selon la formule de bêta n m à la ضرب L à la puissance n بيطلع معي toutes les autres concentrations et c'est fini. وبالامتحان souvent انتم par élimination بتقدروا تطلعوهم، c'est souvent يعني نحن بنكون مركبينه بشكل انه انتم تقدروا تطلعوها par élimination، يعني ما بحاجه تعمل كالكول لكله. يعني هذا اذا بدك تحله بالامتحان بياخذك مينيموم 5 minutes مينيموم اذا بتفوت بكل الكونسنتراسيون، اذا كنت quelqu'un de très rapide très flashy etc. فانا لا، انا بدي ياخذك بس 1 minute et demie تعمل رياكسيون بيلان، نطلع CU2+ وتي choisis entre les réponses et c'est fini. يعني انا كون جي mis l'exercice بالاكزامان هذا نحن شايلينه من un des examens رجعنا حطيناه بالتدي، بس هو كان بالاول بالاكزامان. فنحن لما نركبوا هذا الاكزرسيس بالاكزامان بكون ما بدي اياك تحلهم كلهم absolument pas. يعني اذا ملاحظين بس يكون عندنا دي تيل تيب ديكزرسيس بيكون في كثير كونسنتراسيون ومرق ديجا معنا، بنكون نحن par élimination on va travailler. يعني بحاجه يطلع une concentration بعد البيلون والباقي بيكون par élimination. اوكي، يعني ما تفوتوا تقعدوا تعملوا كالكول لكلهم. داكور بون، هيك بنكون خلصنا الكومبلكسو. ان شاء الله تكونوا فهمتوه منيح وما ندرس منيح. عملنا نمرو 3 وما رح نعمل